السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج سے 10 سال پہلے حسب حال کے بینر تلے شروع ہونے والا یہ سفر سے ہوتا ہوا آج خبرزار میں داخل ہو رہا ہے۔ 10 سال کی اس طویل مسافت میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، یہ بحث تو جاری رہے گی، لیکن آج کے لیے یہی کافی ہے کہ انشاءاللہ ایز آف ٹوڈے خبرزار آپ ہمارے ذاتی چینل یعنی دو باتیں اس سیٹ کے بارے میں کرنا بھی ضروری ہیں۔ یہ سیٹ دراصل اندرون لاہور کی ایک سنسان سی گلی ہے جس کا نہایت دلکش ریپلیکا ہمارے سیٹ ڈیزائنرز نے اسٹوڈیو میں کریٹ کر رکھا ہے۔ اس کا نام ہم نے رکھا ہے الیکشن محلہ، کیونکہ جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تو ہمارا خیال تھا کہ ہم الیکشن کو پالیں گے، لیکن ہم نے پرفیکشن کو الیکشن کی یادیں وقتاً فوقتاً ریوائیو کرتے رہیں گے۔ ہم اسی محلے سے الیکٹیبلز کو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ملواتے بھی رہیں گے۔ ہم ہفتے میں ایک آدھ شو اس سیٹ سے کرنے کی کوشش کیا کریں گے، کیونکہ ہمارا اصلی اور ایک بھرپور سیٹ یہاں سے تقریباً 5 منٹ کی مسافت پر تعمیر ہو چکا ہے۔ آج اسی مناسبت سے پہلے خبرزار کا آغاز کرتے ہیں سیاسی پیروں فقیروں سے۔ کیا حال ہے بابا جی؟ اللہ کا شکر ہے جناب، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بابے کے بال اس قدر سیاہ کیوں ہیں؟ یہ کرامات ہے جی، ایک کرامات بھی ہے تو محل بھی ہے۔ ابا جی دیاں بڑیاں گلاں نہیں، کیڑی کیڑی دسیے؟ کیا خاص بات ہے ناگی صاحب، آپ تو کیسے آگے؟ سر ہر گل تو انہاں دی پوری ہوئی ہے۔ مثلا کیا بات ان کی پوری ہوئی؟ انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا پنہ ہی چونجسی۔ پنہ چاہوں جیسی کی ہوں جی؟ پنہ چونجسی یعنی بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ موڑے نہ آکھیا کام میں سارے فسو نے ہنس گئے۔ اصل بابا اے وے بابا جی نے بڑی بڑی جگہ دے چلے کیتے یا اینی ریت دے وچ 4 گھنٹے گڈے رہے۔ بابا جی تو تھلو شکرکندی بن گئے۔ السلام علیکم جی۔ بابا جی لگدا کارپوریشن والے آ گئے ہیں۔ خیریت ہے مرشد؟ بابا جی گزارش نہیں ہے، ہاں جی، میرے رات نو نیند نہیں آتی۔ یہ دھوش سے انسان ہے کون؟ یہ ایک کرپٹ بیوروکریٹ ہے، ریٹائرڈ بلکہ غالباً ڈسمسڈ سیکرٹری ہے، اور ان قریب وہ سر میں کمزور دل دا مالک ہاں۔ اچھا جی میں نہیں کہتا، مہربانی لیکن کرو۔ یہ سب کچھ کرپشن کرنے سے پہلے سوچتے اے دیو ہیکل۔ ہوتے اے فکر ہو جائے تو جتھے آ گیا کوئی پریشانی نہیں ہون۔ کیوں پریشانی نہیں؟ ایسا آستانے تو سب نے فیض لیا ہے۔ مثلا کس نے فیض لیا؟ جی بابا جی میرا ایک کوئی مسئلہ، مینوں یقین کرو رات نو نیند نہیں آتی۔ نیند نہیں آتی، بابا منجیاں کرائے دے دینا، وہ آپ ساری رات کھنگدا رہندا۔ تینوں نیند نہیں آتی، تیرا پکھا لا کے لے گیا کوئی، یا تیری منجی چوری ہو گئی ہے؟ بابا جی مینوں صرف اینا دس دیو بھی یہ تھوڑا مرید ہے یا تھوڑا بہنوئی ہے؟ تسی چپ سادی ہے، بابا بولی جا رہے ہیں۔ بابا جی بہت کٹ بول دے ہیں۔ کیوں جی بابے نے داڑھ کڑائی ہے؟ ابے دی گل غور نہ سنی، عام بندے نو گل سمجھ نہیں آتی۔ کیوں جی بابا تھتھا؟ تو جگتا کرنا تیرے تے پہلے کرپشن دے الزام آ۔ بابا جی الزام ہے میرے دے اوتے، میں کچھ نہیں ایسا کیتا بابا جی، مینوں زبردستی ایدے جی تکیلے جا رہے ہیں۔ کون تکیل رہا بچہ؟ بابا جی اینا ورگے آ جڑے لوگ بیٹھے نے مینوں کھچ ترو کے ادھر لے آ رہے ہیں۔ لائیں گے، ابھی مزید لائیں گے آپ سے تو۔ سر میں تے کچھ بھی نہیں کیتا، جنہاں نے کیتا انہاں نوں تسی کہہ نہیں رہے۔ اے سیاستدان جنہاں نے 150 ملازم رکھے انہاں نوں کیوں نہیں پھڑدے؟ ایک ہی معاملات نے جی۔ یہ اس شہر مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کے بورڈ آف گورنرز میں تھا، اس کے اوپر الزام لگایا اس کے محکمے نے کہ 150 ملازم اس نے ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہوئے۔ بس میرا کچھ کر دیو، مینوں نیند نہیں آتی۔ وہ ساڑیا تو ایسی پٹھا لوا بیٹھا، کیوں نہیں نیند آتی؟ کڑی کڑی سانو یہی نیند نہیں آتی، اسی آپ 8 دن ہو گئے نہیں ستے، بجلی دا بل لینا آیا۔ تینوں نیند نہیں آتی، جدو کھابے کھاندے ادو آتی تینوں؟ کرپشنا کرتے نسدے بابے وال پھر۔ اور میرا مسئلہ کچھ نہیں ہے، وہ تو جو ہونا رب ہونا، مینوں نیند نہیں آتی۔ بابی گھر آ؟ ہاں جی گھر ہے۔ پھر بھی نہیں آتی تینوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نیند نہیں آتی؟ وہ جی نیب والے مینوں بار بار بلاؤندے، مینوں تاں نیند نہیں آتی۔ تو جاؤ نا، نیب والے کیا کھا جائیں گے تمہیں؟ زیادہ سے کیا 20 سال ہو جائے گی تمہیں؟
कितनी आसानी ना कहते जैसा 20 साल हो नहीं जाएंगे। नहीं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो की जनाब? अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहेगा, अखलाक का मुजाहरा करोगे, तो ये सजा निस्फ हो जाएगी। मेरा अल्लाह जानदा मैनू कोई मसला नहीं, ਹਾਂਜੀ मैनू नींद नहीं आती। ਸਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਰਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਭੜੋਲੇ ਗਏ ਆ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਪੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ कोई मेरे बारे च सोचो, मैनू मैं सिर्फ एक कोई मसला, मैनू नींद नहीं आती। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਈ 6 जी एक जे मेरे ना 5 किराए ते दित्तियां। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ बाबा जी अपनी मेहनत दी कमाई ना बनाए। चोर भी मेहनत करता है, डकैत भी मेहनत करता है, जेब तराश भी मेहनत करता है। अच्छा है जेड़ा जुगत पानी कर रहे हैं ना, ते थानू यकीन नहीं? और अब तो शादी हालों का रवाज आ गया है। तमाम करप्ट ब्यूरोक्रेट जो हैं वो शादी हाल बना रहे हैं। लाहौर में बरकत मार्केट के करीब जो बड़े बड़े शादी हॉल्स हैं वो कस्टम के आला हुक्काम के हैं। ये कस्टम वालों को कभी किसी ने नहीं पूछा। हर बार मुसीबत पड़ती है तो बेचारी पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, रेवेन्यू को, पब्लिक हेल्थ को, CNW को, कस्टम वालों को हमेशा माफ कर दिया जाता है। और इनके पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। बाबा जी जरा मोकल ने पूछो इन्हें नींदर क्यों नहीं आ रही? ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ ਵਾਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ गोडियां च भी बाबा जी मेरे दर्द रहती। बाबा बिलालगंज बैठा ये बिलालगंज पता ना, गोडे गाड़ियों ये गाड़ियों के जो बॉल जॉइंट्स होते हैं ना, वो बिलालगंज से मिलते हैं। बाबा जी सवेर नूं जिसले उठदा ना जी चक्कर आउंदे आ, कमर च दर्द हुंदी है, पसीने पसीनी बुरा हाल हो जाता। ये अपनी हालत दसन दिया या बेड दी? ले बेटा ये नक्श अपने कोल रखना है। बाबा जी ये सज्जी जा की मसला है ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਓ? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੀ ਏ बाबा जी मेरा मसला बड़ा गंभीर है। मेरी तो नींदें उड़ गई हैं जी। की होया? 5 साल हो गए जी हमारी शादी को, अभी खुशी नहीं मिली। लानत है तेरे ते। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ हाँ जी। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਰਲ ਕੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ? ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? मोहम्मद शबीर। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਕੁੜੀਏ? मेरा नाम अल्लाह जानदा मैनू आजकल नींद नहीं आती। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? अरे जी 15 बच्चे हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ 30 35 ਹੋ ਜਾਣੇ। बाबा जी एक और मसला भी है, ਯਾ मुझे ना इन पे शक है थोड़ा सा। ਮੋਟੇ ਤੇ आजकल ना बड़ा तैयार श्यार होके जाते हैं, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ खुशबू लगा के जाते हैं। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ हाँ जी। ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਣਾ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। कहते मेरे मेरी बात करें। हाँ जी हाँ जी। तेरे खामद नू और ना बड़े तेज तेज रंग पहनते हैं, लाल रंग की शर्टें, पीले रंग की शर्टें। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਮਦ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ और एक अपनी फोटो भी दे जा काकी। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ शबीर साहब दे जाएंगे। शबीर दी ते 2-3 फोटो साढ़े को पहली भी है। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਆ ਹੈਲੋ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਮੜੇ 'ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਬੰਨਣਾ बहुत शुक्रिया बाबा जी। क्या बच्चियों? बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। यार टुरदा ना जी मेरे गोडियां च दर्द होती है। ਸਾਲਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਚਾਂਦੀ अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਬੈਠੋ 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 ਕੀ बाबा ਮਸਲਾ जी बड़ियां मुश्किलां ने। ये ठेकेदार है, सरकारी ठेकेदार, A क्लास, और अब बुरे हालों में है। बेड़े घरे कोल पैने इन्हां दे। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ मैनू लगदा इन्हां दे मगर कोई शै लगी है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ए रात नूं जदों आंदे ने ना गोले गोले हुंदे ने। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੇ मेरे बंदे दे कमरे चों चीज़ां निकलदियां ने। एक दिन मैं इन्हां दे सराणे थल्लों ए वेखो की निकलिया। ਤਾਲਾ ताला निकलिया ते बंद। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲਾ और इहदी चाबी भी मैं इन्नी लवाई, चाबी नहीं लगी। ए वेखो इन्हां दी जेब विचों हड्डी निकली जे। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੱਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲ बाबा ये वेखो ए जदों भी आंदा ते इन्हां दे नाल कोई पत्ते ते कदी कोई शै मैनू लगदा ने ते किसी ने कुछ कीता है। वेखो ते सही। मैं एक दिन वेखिया ते इन्हां दे सराणे थल्लों निकलिया।
ਛਾਪਰ ਉਹ ਤੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣ। ठेके जो इतना पैसा कमाया मेरे बंदे ने, और बाबा जी पैसे च बरकत ही कोई नहीं। पर हराम के पैसे में कहाँ बरकत होती है? जी पैसा बहुत होता है, बरकत नहीं होती। हाँ। जैसे खाना वाफिर होता है, लज्जत नहीं होती। बिस्तर शानदार होता है, राहत नहीं होती। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। बाबा जी एक रोज टक्कर निकलदा जे पैन दा ਕਿੱਥੋਂ? इन्हां दी जेब विचों। ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ए बुश भी ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? नहीं है, इन्हां दी जेब चों निकलिया। और मैनूं लगदा इहदे नाल कोई शै होंदी है। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੌਂਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੌਂਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਆਉਂਦੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰੇ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ? और बाबा जी मैं सुबह उठना वा, मुंह धोना वा, पानी दे 2 गिलास पी के पार्क चला जाना वा, यकदम याद आंदा है चाह दी पत्ती ही नहीं हैगी। जनाब मैं पत्ती लैके जाना वा, अगों रस्ते च मैनू एक दोस्त मिल जांदा है, बड़ा पुराना दोस्त। उहदा हुक्कियां दा बिजनेस सी और वो ऐसा हुक्का जनाब बनांदा सी। जनाब हुक्का लैके एक दिन मैं निकलिया, बड़ा आला हुक्का सी। मैं कह इनू अपने ड्राइंग रूम में ही सजावांगा। मेरे दोस्त आए ने जर्मन तो, मैं उन्हें दावत की, आला खाने लाए ने। कहो जी मैं कढ़ाई गोश्त बनवाया है, उथे की हो रहा है, मेहमान नाल गप शप हो रही है, बड़े अच्छे लोग सन। उन्हें मैनू कहा तुहाडा बिजनेस भी असीं सैट करांगे, तुसीं एक बारी साडे को चक्कर लाओ। मैं उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मैं आ जाऊंगा, तुसीं भी आंदे जांदे रहना। इस तरह ताल्लुकात मजबूत हुंदे ने। यार ये क्या बकवास किए चला जा रहा है और आप इसे इजाजत दे रहे हैं? और जनाब मैं तुहानू ये दस रहा कि देखो जिंदगी है, मैं तो उन्होंने क्या आंदे जांदे रहो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ओ वो सो गया। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि मुश्किलात से 2-4 फिल्म स्टार मीरा का पाकिस्तान छोड़ने का फैसला। Of course, Safi, I am go to the abroad and some days later. अब्रॉड मैं जा रही हूँ, तुम नहीं जा रहे। आफे मेरे साथ पिक्चर्स बनवा दे, फिर मैंने नजर नहीं आना। Don't call me another Afi. देखिए आप Excuse me, ठहर जाओ एक मिनट। देखिए मेरी बात सुनिए कि ला तादाद हदवाने, एक मिनट ठहर जाओ। अच्छा जी उन्हें बात कर लेने दो। ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। कम से कम आप अपने मसाइल मुझे बताएं कि क्या मैं हूं ना, बात सुनो, तुम हो क्या? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूं। ए गुमनाम गोल चक्कर। गुमनाम गोल चक्कर। क्या गया आप हमारी तरफ देखे ना, मैं वो लोग। मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे पिक्चर बनाना चाहता हूं, तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको उसमें हीरोइन लूं। मुझे लोकेशंस बताएं, कहाँ शूटिंग करनी है आपने? हाँ है अपनी गुफ्तगू शुरू। 2 मिनट आप जरा खामोश रहिएगा, मैं उनसे बात कर। अच्छा मीरा जी, मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ। लोकेशन कौन सी तो? नारायण साइड पे, नारायण से थोड़ा सा आगे जाए ना, बाबू सर की तरफ। बटाकुंडी से जी बटाकुंडी, ये मेरी लोकेशन मैंने मार्क की हुई है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾल्लुक ਹੈ ਨਾ। बाबा मैं कसौन मार के ना आखिरी बाबा भी कायनात दा खत्म कर देना। बटा कुंडी आपने देखा? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਗ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖੀ। झीलें कितनी प्यारी होती हैं वहाँ। बाटाकुंडी से आगे है लल्लूसर, ਹੈਲੋ। पाकिस्तान की सबसे हसीन झील। लल्लूसर इसलिए बहुत हसीन लगती है कि बहुत खूबसूरत दरिया उसमें से कुन्हार निकल रहा है, वो एक बड़ी ब्यूटी है। अस्तौर की कोई और जगह भी बताया ना आफी। अस्तौर का तो एक एक चप्पा। आप अस्तौर जाएं और कहें मैंने रामा लेक जाना है, ਹੈਲੋ। रामा रात होगी, सुबह उठते ही आपकी पहली नजर पता है किस पे पड़ेगी? ਆਪਣੀ नागा पर्वत। नागा पर्वत उधर है। राका पोशी तो हुंजा है। ਹੈਲੋ। इन्हें पता कोई नहीं है, छड़दा है। अच्छा बल्कि फिर तुसी कुछ कर रहे हो उन्हें बेचे राकशु की नाका पाकी पाल। नहीं वो उधर ही है, इलाका तो वही है। बल्तिस्तान है स्कर्दू, ये गिलगित है।
تو راکا پوشی بھی ادھر ہی ہے. فرق یہ ہے کہ استور میں جو نظر آتی ہے وہ نانگا پربت ہے. نانگا پربت بہت بڑی چوٹی ہے, بہت اونچی, کلر ماؤنٹین کہتے ہیں اسے. ہر سال یہ جو ہائیکرز مرتے ہیں سب سے زیادہ یہاں. اچھا جی یہ کلر ماؤنٹین یعنی اتنا ڈراؤنا کیوں ہے؟ ڈراؤنا نہیں ہے, وہ بہت حسین پارٹ. اسی کے نیچے یعنی اس کے فٹ پر پہاڑی چڑھنے سے پہلے جو علاقہ ہے اس کو فیری میڈوز کہتے ہیں. کبھی فیری میڈوز یعنی پریوں کا دیس ہے. پریوں کی وہ چراگاہیں ایسی ہیں, لیکن جب آپ اوپر چڑھتے ہیں نا برف کے اوپر, وہاں پہ ہیں کریوسز. کریوسز میں اگر پیر پھنس گیا تو آپ 5000 فٹ نیچے دھستے پریاں معاف کر دیو, میں اتنے شوٹنگ نہیں کر رہا. اور اگر آپ جیسا بندہ اس سطح پہ پیر رکھ دے کریوسز سے آواز آنی ہوئی, میں مر گیا. اتنے خوبصورت علاقے ہیں یہ, یہاں پہ شوٹنگ ہوئی ہو. دیکھیں میں تو آپ کو ہیروئن لے کے اسی جگہ پہ شوٹنگ کرنا چاہتا ہوں. آپ کتنے مان انویسٹمنٹ کریں گے؟ ہیرو آپ آئیں گے؟ جی میں سوچتا تو یہی ہوں کہ ہیرو میں خود. اگر یہ ہویا بھی تو ٹھپے لاندا آئے گا. آپ نا نانگا پربت کا رول کریں. وہ بڑا گھبرائے بلیر کا منہ ہے تیرا. اچھے چھڑے دیکھ کے یہ ہو جا بلا دودھ پیندی پیا چرس پی لے. اور جناب چھڈو انہاں دیاں گلاں نو, ہڑپے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ کھو تے دا تایا نکلیا سی. اچھا میری بات سنو بابا جی, ایک منٹ. جی گانے بتائیں فلم میں. آپ گانے میں ہوں گے کیونکہ پروڈیوسر بھی تھوڑا پیتے گئے. ابھی گال کریں تو میں کہتے پت پت. دیکھیں میں آپ کو اپنی فلم میں پت پت, جب آپ کے اوپر گانا ایکسپوز ہو گیا نا پت پت, تو جو لوگ سینما میں آئیں گے آپ کی فلم دیکھیں گے کہیں گے پت پت. اور فلم بہت بزنس کرے گی پت پت. تہاڈی فلم دا نام پت پت ہے. یہ تو جنوں پیدا ہویا نے پیدا ہوندے کیسی پت پت. لوکاں پوچھا کڑی ہے کہ منڈا کہندا پت پت. اور پت پت آپ ٹھیک ہے. کہنے والی بات نہیں, آپ تو انتہائی کوڑا آدمی. یہ نہیں کہنا ہے او یار چھٹ بابا. اچھا بابے کو حجا مارا نا تو بابے نے مر جانا. نہیں بابا نہیں مرتا, لیکن آپ یہ تھوڑا سا ایکسیلیٹر پہ پیر رکھیں. کیسا احمد کر رہے ہیں وہ بھی پت 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 پت. بابا تو کو نہیں پت. میں پت پت کرن لگا سا مگر تیری شکل دیکھی وہ وچے رہ گئی. سب فضول باتیں کر رہے ہیں یہ امبیانس دیکھ کر. میری گل سن مجھے او منڈے کرو بابا سوکھے میں نے. سچی مچی تینوں مار چھڈنا ہی میں دات. اچھا جی وہ ایمبیانس کی بات کر رہے ہیں. امبیانس دیکھ کر یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور میرا اب تھوڑا تھوڑا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اچھا آپ اس طرح بیٹھے نا, آپ کا بیانس نظر آ رہا ہے. اسی جگہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کچھ شوٹ کروں نا, کیونکہ یہ میرے سکرپٹ میں بہت مجھے سوٹ کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کلا بازی لگ جائے. یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے, چھوٹی سی ٹانگ اٹھا کے موٹے سے وجود پہ رکھی. ویسے یہ جو ڈائریکٹر ہے نا اس کا گرینجر بہت ہے. یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ گاڈ فادر کا وہ کلیمنزا بالکل کلیمنزا لگتا ہے. نہیں کلیمنزا لمبا تھا بس. سنے نہیں کلیمنزا ناٹا چوڑا, وہ جو تھا وہ ٹیسیو تھا, ٹیسیو. اور وہ جو بہت دہوش تھا وہ لوکا براسی تھا. وہ لوکا براسی تھا نا, یہ موٹا براسی. اسی بات سے مجھے یاد آ گیا, نہیں میں انگلش مووی بھی بنانا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کا یہ چینل ہے کیا نام ہے آپ نیوز, جی اس میں جو 8 بجے والا سلاٹ ہے پرائم ٹائم, جی جی اس پہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک مطلب جیسے بہت سے اینکر, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کی طرح بیٹھ کے میں 1 گھنٹے کا شو کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آلریڈی 8 بجے والی سلاٹ کسی کو دے دی ہے. تسی سلاٹ لو رات 2 بجے والی, لوگ ستے ہوندے نے جڑیاں چوڑا مارنیاں مار لیں. آپ کا ایک نسخہ ہمارے گلے ہی پڑ گیا ہے. کون سا نسخہ؟ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ برسات ہو تو 4 پئی کے ساتھ پیاز باندھ دو. اسی پیاز بھی بنیا, اوتھے لہسن بھی بنیا, ٹماٹر بھی بنے, سب بہ کے سبزی بیچنے لگ پے. اچھا آفتاب یہ ایک عجیب اتفاق ہے. جی جی کون سی جناب؟ ٹھہر جا بابا, تین میں آفتاب صاحب کہہ سکتا تیرے ورگا گلاس ہوندا جے وچ آٹا پا کے نا اگربتیاں لائیاں ہوندیاں کر. بابا جی اگر تہاڈیاں اکھاں دے سامنے پانی گرم کریے تے نہا لو گے. مدینہ حضرات we'll take a break. مدینہ حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی منجھے ہوئے سیاستدان, زیرک پولیٹیشین اور
तजुर्बा कार एडमिनिस्ट्रेटर साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज ज़िलाई ने। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਖਰੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। तुम दोनों अब भी वहीं खड़े हो जहां सदियों पहले खड़े थे। ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। चाहे उसने तुम्हारा जो हशर भी किया हो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਓਏ ਭਾਜੀ ਰਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी, जर साहब गुफ्तगू का आगाज आपके सियासी सफर से करेंगे। जरा ऑडियंस को बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने इस सफर का आगाज कहाँ से किया और इसका अहाता कम से कम वक्त में कैसे करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो क्योंकि जब घर का बड़े जो हैं वो सियासत में होते हैं तो फिर आप समहाउ किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने 83 में एज ए काउंसलर इलेक्शन लड़ा था, वाह, ज़िला काउंसिल का, यानी ग्रास रूट से। हाँ जी, उस वक्त मंडी बहाउद्दीन और गुजरात एक ही ज़िला था और उस वक्त एक काउंसलर का इलेक्शन तकरीबन आजकल के MPA के बराबर होता था। अच्छा, हाँ जी, इतने बड़े हलके थे। MPA कब मुंतखब हुए? 85 में गैर जमाती इंतखाबात जब वो, हाँ जी, गालबन मैं उस वक्त पहला MPA था जो पंजाब में अनअपोज इलेक्ट हुआ था। और वजारत मिली आपको बल्दियात की। हाँ जी, लोकल गवर्नमेंट, और उसमें भी बड़ा नाम कमाया आपने, इनिशिएटिव्स आपने बड़े इंट्रोड्यूस किए। आज तक कभी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इतने ज़्यादा किसी ने नहीं किए जितने चौधरी साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब किए। तो साहब, इसमें दो सवाल निकलते हैं क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है जी। एक तो ये कि आपकी इंस्पिरेशंस क्या थी। रेस्क्यू 1122 देखें तो यूँ लगता है कि यकायक हम एडनबरा बन गए, बिल्कुल, हम यकायक स्कॉटलैंड बन गए, शिकागो बन गए। नंबर 2, आपकी पेट्रोलिंग पोस्ट, पुलिस का पेट्रोलिंग का निज़ाम आज भी उसने साबित कर दिया है कि देही इलाके में 50% क्राइम अगर किसी तरह, ये नहीं कि खत्म हो गया, कंट्रोल हुआ है। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਜੀਰਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ। ਐ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆਲੋ ਜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਨਗਰਾ। ਭਾਜੀ ਰਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। तुम अंदरूनी तौर पे पागल हो दोनों। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿਆ ਕੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ 1110 ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। अच्छा जर साहब, इसका दूसरा हिस्सा सवाल का ये कि इतने इनिशिएटिव्स, इतनी भरमार, इतना काम, इतनी डेवलपमेंट, और उसके बावजूद पब्लिक परसेप्शन वो यही है कि काम तो शहबाज शरीफ ने करवाए हैं। ये ऑरेंज ट्रेन, ये मेट्रो, ये आप इससे 900 गुना कम पैसों में करवा के देने के लिए तैयार थे। तो क्या कंपैरिजन करते हैं आप? दोनों सवालों का जवाब बैक वक्त दीजिए। देखिए, मैंने जितने काम किए हैं ना, मिसाल के तौर पे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं, और ख़ास तौर पे जो कम सुन सकते हैं और जिनकी टांगें काम नहीं करती पोलियो की वजह से, इन बच्चों का मुझे जो आइडिया आया था, वो जब मैं ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में वोट मांगने गया तो लोग देहातों में उन अपाज बच्चे जो साथ बैठते थे उनको उठा के अंदर ले जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि बाहर लाएं। उन्होंने कहा नहीं जी, आपके साथ काफ़ी लोग हैं गाँव के, हमें बच्चियों को रिश्ता नहीं देंगे कि इनके यहाँ अपाज पैदा होते हैं। वो मेरे जहन में बैठ गई बात। मैंने 160 तहसीलें पंजाब की, हर तहसील में स्पेशल चिल्ड्रन के कॉम्प्लेक्स बनाए और वहाँ जिस बच्चे को वो छुपा के अंदर रखते थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गाड़ी जाती है, उसको वहाँ से लेने जाती है और 200 रुपया वजीफ़ा वो पढ़ने का वहाँ से वापस लेके जाता है। अब बच्चे को बाहर बिठा के रखते हैं और उस देहात में उस बच्चे की इज़्ज़त है, घर में इज़्ज़त है, पहली दफ़ा हुई है। और अगर हेयरिंग एड की ज़रूरत है तो वो स्पेशल फ्री हेयरिंग एड, अगर वो चल नहीं सकता तो व्हील चेयर फौरी फ्री, अगर वो ब्लाइंड है तो ब्रेल फ्री। और जो वहाँ एजुकेशन है, उनकी टीचर्स नहीं हमें मिलते थे, स्पेशल स्कूल हमने बनाए जहाँ उनकी टीचर्स ट्रेनिंग हुई और उनकी डबल तनख्वाह है आम टीचर से और अलाउंस ज़्यादा है। फिर मैंने 2 बड़े कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज ब्लाइंड के, एक लाहौर में और साथ ही मैं साउथ में भी काम करता था, साउथ में भी मैंने बनाया। और जो बच्ची ब्लाइंड उस दौर में, हमारे दौर में फर्स्ट आई, उसको मैंने चीफ मिनिस्टर हाउस में
अपनी ऑपरेटर रखा है, वो आज भी काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। तो ये बात तो एहसास किया है ना, बात तो एहसास की। वाह। और फिर ये ब्लाइंड की जो हमने देखा ना, सबसे ज़्यादा जो ये स्पेशल बच्चों का रिस्पांस एक तो म्यूज़िक से आता था और एक स्पोर्ट्स से, ठीक। और वहाँ से फिर हमने ये पिक किया था आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लाइंड क्रिकेट टीम का। और वर्ल्ड कप जीत के आए। हाँ, और हमें वो ये क्रिकेट बोर्ड वाले ना खेलने नहीं देते थे वहाँ, ब्लाइंड, वो लाइटें ऑन नहीं करते थे। हालांकि थोड़ा सा उनको एक साया सा नज़र आता है। तो मैंने कहा कि अगर आपने ये ना किया तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, मैंने कोई मैच नहीं होने देना। अच्छा, हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब में अगर डंडी पट्टी नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया, महसूस होता है कि उनसे ज़्यादा कामा वज़ीर आला भी शायद कोई ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस को अगर आप ग्राफ में देखें, बार चार्ट में देखें, तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का नाम इट स्टैंड्स आउट। शहबाज शरीफ अल्लाह ने भी करा जिंदगी करे बड़े दबंग वजीर आला होए। क्या दबंग, क्या मतलब इसका? वो तो काम दे वाले ने देखो ना एक मिनट करा रौला नहीं पाना। अच्छा, ये मल्ला साडा है, पाजीरा ठीक कह रहे। गल हैगी है कि मेट्रो किने बनाई, उसमें करप्शन किसने की? एक मिनट खरो तो सही, करप्शन सारे की थी है, ऐसे ही सारे ने की है। वो बड़े ने भाजी मेरे को पूरी लिस्ट है करा करप्शन दी। मैं ज़रा थोड़ा सा ना वो चूँकि बात की है इन्होंने, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट और आइडिया जो हम अंडरग्राउंड है जहाँ इन्होंने ऊपर बस चला दी है, उससे तो पूरा लाहौर की जो हमारी एक तारीखी जो विरसा है लाहौर का जो तबाह हो गया। तो वो अंडरग्राउंड जो था उसमें आप अंदाज़ा करें कि 0.25% $1 बिलियन लोन सैंक्शन हो गया जी, और उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। $6 मिलियन उन्होंने दिया, इसकी सारी हमने लाइनें निकाली, $6 मिलियन ग्रांट दी उन्होंने, और उसके बाद हमने कंसोर्शियम बना दिया जिसमें सीमंस जर्मन, फ्रेंच अंडरग्राउंड और बम्बार्डियर कैनेडियन कंपनी थी बहुत बड़ी, ये हम BOT के ऊपर दे रहे थे। जो अंदर लाइनें हमने बिछानी थी, जिसका लोन था 0.25% और 10 साल का ग्रेस पीरियड, और जो टिकट 27 रुपये का था उसमें कोई सब्सिडी नहीं, कोई एक पैसा। हमारा ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट था और वो 15-18 साल में उन्होंने हमें ये वापस देना था सारा कुछ, ये इस कंपनी ने। हमारा कुछ एक पैसा भी नहीं लग रहा था और सारा कुछ अंडरग्राउंड था। इसमें 2 मसाइल थे चौधरी साहब। इसमें करप्शन नहीं हो सकती। नंबर 1 करप्शन नहीं हो सकती थी, और नंबर 2 अगला इलेक्शन नहीं कमाया जा सकता। असल शोबाजी है ना जी। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैंने उधर से सोना जंग में रजोया से सोना निकाल दिया, चिन्योट से मैंने तांबा निकाल दिया, पता नहीं वो पाइपों के जरिए जाती उमरा भी नहीं जाते, किसी ने देखा कहाँ गया वो। सोना निकला या नहीं निकला, लेकिन सेक्टरी मादनियात 5-6 निकल चुके हैं और अच्छे खासे सोने के साथ हाथ रंग के निकल चुके हैं। अच्छा, ये जो चॉइस आप बता रहे हैं इसमें एक हिकमत है। दुनिया के जितने कॉस्मोपोलिसेस हैं, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, लंदन है, बर्लिन है, ये सब अंडरग्राउंड बनते हैं पहले, यानी बेड़ा गर्क कर दिया 5000 साल पुरानी तारीख लाहौर का। कल एक सूफी से मुलाकात हुई, वो अपने तरंग में था, बड़ा टिपिकल लॉरी, मुझे कहता लाहौर दियां हावा लै डुबियां ने, लाहौर दियां हावा। मैं कहा लॉरियों की, कहना ना 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 ना, लॉरियों की बात नहीं हो रही, लाहौर दियां। अगर देखा जाए तो अंडरग्राउंड बनाने से आपका लाहौर भी महफूज रहता, आपका माहौल भी महफूज रहता। असल में पता क्या है जी, देखें बात ये है कि आपने अपना देखना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। 1122 भी देखे, फ्री दवाइयाँ हॉस्पिटल में मिल रही थी। ये आइडिया कैसे आया? बाहर से देखा किसी को? नहीं, मैंने ये खुद, क्योंकि चौधरी सरवर का नाम आता है। चौधरी सरवर का कुछ नहीं है। आपने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। मेरा ये आइडिया इस तरह था कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। काम इस तरह से कर रहा था कि ज़िला कौंसल में मैं देखता था हमारी एम्बुलेंस है किधर, वो मैंने पता करना है। कोई CEO जो हमारा होता था ना, स्टाफ अफसर, उसके बच्चे स्कूलों से आते थे और शाम को वो उसकी भैंस थी और वो चारा उसमें रख के आता था। ये एम्बुलेंस का काम था। और फिर इसी एक दफ़ा मैं बाहर गया तो वहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, तो कोई अमेरिका में 20 मिनट में आई, इंग्लैंड में ज़रूरत एक दफ़ा पड़ी तो वो 15 मिनट में आई। मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया कि हम 7 से 11 मिनट के अंदर अंदर पहुंचेगी और उसी जगह पहुंचेगी।
اور اس کو روکنے کے لیے کہ یہ غلط ایمبولینس استعمال نہ ہو، اس کے اندر چپ لگایا گیا، سیٹلائٹ لنک لیے اور پھر ایک وائرلیس سسٹم اندر کیا. پھر آگے مریض کو لے کے جانا ہے تو وہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہونا چاہیے. ڈاکٹر ایمرجنسی میں جاتے نہیں تھے. میں نے کہا جو ایمرجنسی میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرے گا اس کی ڈبل سے بھی تنخواہ زیادہ ہوگی، الاؤنس زیادہ ہوگا. اور دوائی جو ہے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں لکھے گا، وہاں موجود ہوگی، چاہے 10,000 کا ٹیکہ ہو چاہے 50,000 کا ہو، وہ فری ملے گا. یہ سارا کچھ کیا لیکن انہوں نے 5 سال میں کیا. دیکھیں نا سارا کچھ مجھے 5 سال. یہ شہباز شریف اور نواز شریف ان کو تو 18 سال ملے تھے. میرے بنے ہوئے ہاسپٹل، یہ میو ہاسپٹل میں نے دیکھا کہ یہ شہر کے اندر ہے، تو وہاں پہ میرا 400 بیڈ کا ہاسپٹل تیار 10 سال سے کھڑا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں کینیڈا والوں نے فری ایئر ایمبولینس دے دی تھی. اس کے اوپر ہم نے وہ بھی بنا دیا تھا، یعنی ہیلی پیڈ بن گیا. ہاں جی ہیلی پیڈ. اور اس کو اس نے بند کر دیا. اور اسی طرح وزیر آباد کا اشر بھی یہی، وزیر آباد کارڈیالوجی. اچھا میرے 22 کالجز ڈگری وہ اس نے نہیں چلنے دیے. اچھا چور صاحب ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. دو تین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چور صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک ہاتھ جوڑی کی آپ نے، اب تو خیر کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں ہمیں جو پرابلم آیا تھا اس وقت، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں اپوزیشن لیڈر تھا. میں کوئی تقریباً 7-8 ماہ اپوزیشن لیڈر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ علیحدہ ہوئے تو نثار صاحب بنے تھے اپوزیشن لیڈر. تو اس میں دراصل یہ دونوں پارٹیاں ہمارے لوگ توڑ رہی تھی. ایم این ایز کچھ نون توڑ رہے تھے، اور ایک ان کے پاس حکومت تھی، ایک ادھر زرداری صاحب کے پاس تھی. تو جب باقی جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی سارے چلے جائیں گے، پھر آپ اکیلے ہی رہ جائیں گے، تو آگے الیکشن میں پھر آپ کے پاس کوئی امیدوار ہی نہیں ہوگا کھڑا کرنے کے. اقتدار میں آئیں جلدی. یہ ہمارا ایک جو ایک مجبوری بن گئی ان کے ساتھ. اور پھر زیادہ کوشش زرداری صاحب کی تھی کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دشمنی جو ہے یہ اگلی جنریشن تک جائے. ایک جنریشن کا تو ہو چکا ہے سارا کچھ، لیکن آگے نہیں ہم لے کے جانا چاہتے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو صلح ہوئی آپ کو ایک ٹیبل پر بٹھانے میں، جنرل کیانی کا کیا رول تھا؟ جنرل کیانی صاحب کا کوئی رول نہیں تھا، بالکل کوئی رول نہیں تھا. بلکہ بڑی پھر ہم ملے ان کو، انہوں نے کھانا کیا، پھر ادھر ساری باتیں، یہ کوئی 2-3 مہینے ہماری گفتگو چلتی رہی. آپ نے انہیں سیاسی حلیف کے طور پہ کیسا پایا؟ زرداری صاحب جو ہے ان کی جو سوچ اور سمجھ ہے وہ ان دونوں بھائیوں سے آگے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. واہ واہ واہ. کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ جو وعدہ کرنا ہے نا وہ پورا نہیں کرنا. نہیں پورا نہیں کرنا، اس کے الٹ کرنا ہے. کی دیتا سانو لیگ نے؟ سانو کے نہیں دیتا. یہ جو پارکنگ کا ٹھیکہ ہے، ہاں جی، وہ اس کے پھپھڑ نے دیا ہے، وہ حمزہ نے دیا ہے اس کو. جتنی تجاوزات جو کچھ ہے اس پر صرف نظر اگر ڈی سی لاہور کرتا رہا ہے تو کس کے کہنے پہ؟ ایک فون آتا تھا، وہ فون بول رہا ہے اس وقت اس کے اندر. پاجی رے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب نہیں بولتا. ایشیا کے کئی ممالک میں نہیں ہے کنزیومر کورٹس، لیکن افسوس کہ اس کا بھی انجام بہت برا ہوا اس حکومت میں. اور انہوں نے جان کے کیا. وہ میں نے ہر ضلع میں کنزیومر کورٹس ہے. مثال کے طور پہ آپ ریڈیو یا آپ ٹی وی یا اے سی لینے جاتے تھے نا پہلے، تو اس میں سے نئے اے سی میں سے وہ کمپریسر نکال کے پرانا ڈال دیتے تھے. جی. آپ کے پاس رسید ہو، سمری ٹرائل ہے، اپلیکیشن لکھیں اور ود ان 1 ویک اس کا فیصلہ ہے. اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے جس نے، یا پھر وہ ریپلیس کرے، تلافی ہوتی ہے. اور اب تک کوئی جو میں نے فگر دیکھی ہے 35,000 کیسز کے ڈیسیژن انہوں نے کیے. یہ بھی آپ کا اپنا آئیڈیا تھا؟ یہ میرا آئیڈیا تھا، کسی نے نہیں دیا. نہیں. اور ہم نے جتنے کام کیے ہیں، مثلا یہ کنزیومر کورٹس، اس کا اسمبلی کے اندر بل لا کیا ہے. اگر ہم نے وارڈنز بنائے ہیں، اس کا بھی ہم نے اسمبلی سے کیا تھا. ہر کام ہم نے اسمبلی سے پروو کر کے اور آن بورڈ کر کے سب کو. ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے سچوئی صاحب نے. 1122 ٹھیک ہے جی. کنزیومر لا تعداد ہیں. اے اگر پولیٹیشین نہ ہوندے انہوں نے سائنسدان ہونا سی. اور سب سے زیادہ کام میں نے کسانوں کے لیے کیا تھا. کسانوں کا دیکھیں کہ پہلی دفعہ ٹیل تک پانی ان کو ملا،
पहली दफा 600 किलोमीटर पक्के खाले बने और नहरी निजाम को बेहतर किया लोअर चनाब को रीवैम्प किया लोअर चनाब। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਵਸ ਰਿਹਾ यहाँ पे लोग क्या है, एक तुम और तुम्हारा इतलियर सा भाई है। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ पाजीरा बकवास कर अच्छा जी, आखिरी दो सवालात दो फिक्रों में चौर साहब। एक तो ये कि नवाज शरीफ फैमिली का कोई NRO होना इस मर्तबा कोई हवाओं में कोई नजर आता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि ये पहले भी बहुत हो चुका है और फिर अब जो केसेस हैं, वैसे मैं आपको मोटी बात करता हूँ, ये अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि इनका अपना दिमाग ही दोनों भाइयों को मफलूज हो गया है। बात कुछ हो रही होती है तो कर कुछ रहे होते हैं। वो अल्लाह ताला लठ नहीं मारता, मत मारता। जी हाँ। कि सर आखिरी सवाल जी, पार्टिंग शॉट 2 लाइनों में बताइए कि कोई एक चीज जिसे आप जिम्मेदार करार दें नवाज शरीफ के इस अंजाम का। एक नहीं, ये मिक्सचर है चीज़ों का। उसमें इसको सबसे ज़्यादा ऐसे अगर रखते हैं ना आप, इसके ऊपर तकब्बर है। हाँ? जब तकब्बर होता है इंसान में तो उसका दिमाग नहीं काम करता। जब खौफ खुदा होता है तो आप हम्बल हो जाते हैं। जब आप हम्बल होते हैं तो फिर आपको दूसरे का दर्द का एहसास हो जाता है। और तीसरी चीज़ इनमें है कि एक दफ़ा नहीं, रोज़ वादा खिलाफी करनी है। ऐसे सरसरी सी एक बात याद आ गई, कोई चीदा 4-5 बेहतरीन अफसरान के नाम, ताकि ये भी एक रिवायत पढ़नी चाहिए कि ब्यूरोक्रेट रिटायर हो जाए यार, उसके अच्छे कामों का तज़किरा मेरे होना देखे ना चाहिए। सारी टीम ही, जब मैं शुरू में आया तो सबसे पहले मैं हार्वर्ड से जो सुलेमान शाह साहब आए तो उनको मैंने एडवाइज़र रखा था। बाद में फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। दूसरे हमारे चेयरमैन PND बहुत माशाल्लाह सलमान गनी, उनका बड़ा विजन था। जहाँ मैं अच्छा बंदा देखता था मैं खुद उनको ले आता था, उसकी परफॉर्मेंस देख के वो उनकी सही बात मैं तस्लीम करता था, मेरी गलत बात की निशानदेही जो करता था ना। ये हफीज अख्तर, हाँ जी, हफीज अख्तर मुझे साहब, बड़ी अच्छी तरह याद है। बहुत उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। बहुत जगहों पे वो गाइड किया करते थे। हमारा वो जो GM सिकंदर साहब हैं जी, वो उन्होंने बड़ा किया। हमारी सारी टीम ही बड़ी अच्छी थी। चौर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपके साथ बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, थैंक यू वेरी मच सर। मेहरबानी जनाब। बदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक। जी मरियम, खबर है कि नाइजीरिया में जाली नाबीना भिखारी अपने 2 साथियों समेत गिरफ्तार। गजल है आपकी और होठ है गुलाब, तौबा, सारे जहां में आपकी कोई नहीं मिसाल। बन के मंगते हैं ना कोलों करोड़ों रुपये बरामद होया जनाब, एक आम अन्ने नहीं। खुदा ਨੂੰ जान देनी है, क्यों कही जाना बेना को करोड़ों रुपए बरामद होए ने। ओए बात सुनो, मेरी गल सुनो अफसर साहब। अन्ना ही हो गया, वो इत्थे नहीं बैठे आगे, ओए इधर बैठे नहीं किधर इधर बैठे। हाँ जी, दसो सामने दसो। अच्छा मेरी गल सुनो, ओ तुसी रोटी बहुत ही खा ली है, ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आउंदा। मेरी गल सुनो, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰ मेरी गल सुनो तुसी, मेरी एक मिनट गल सुन लो। कितना बुरा लग रहा है, जैसे हैलोवीन पे रीच आए होते हैं। भाई अल्लाह मेरा जानदा तो मेरे हथे आ जाने एक बारी। किससे बात कर रहे हैं? मेरे एक बार तेनू एक बारी मैं तेनू तू भरा लगना। आप पीछे हटे, आप किधर आ रहे हैं? अच्छा साडे नाल शरारत और पतली आवाज करके ते कुड़ी ना बन। ए मोटा जिस ते डेग पे ओने बोला होए। ओए तेनू एक बारी मैं समझा नहीं। ओए हेलो भाई, उधर बैठ जाओ, मेरे हल लड़ाई हो गई है। ये कैसे अंधे हैं, जो जा रहा है मायरा की तरफ जा रहा है। अन्नी देने सर ਕਰਸਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਧਰ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। चलो ओए एंकर लाभ रहे हो कि गटर काट रहे हो? इधर आ जाओ ना। संडे जी इंसान दा बच्चे बना आपस च ना मारो एकदम। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ और यहाँ से चलो वहां पहुंचो। ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ फड़िया गई ਉਹ ਮੈਂ ਵੇ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਅੰਨੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਅੰਨੇ ਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਦੀਆਂ।
ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ तो तुम्हें पता ही नहीं चला इतने साल? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ जब इनके अकाउंट पकड़े गए तो इस ये जो दरमियान में है ना, ये जो बुड्ढा, इसके अकाउंट से 1 करोड़ नेरा बरामद हुआ है। नीरा? नाइजेरियन करेंसी है। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं तो कहता हूं सजाए मौत होनी चाहिए। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ पता है किस तरह होगी? क्योंकि तुम एक तो नाबीना बन के ढोंग रचाते हो, पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हो, दूसरा पुड़ी का कारोबार करते हो, तुम लोगों को नशे पे लगाते हो, तुम्हारी सजा कम से कम सजा मौत होनी चाहिए। ਸਰ अल्लाह ना करे। ਓਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਮਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ यहाँ से नहीं निकल पाएगा ये इसलिए कि दलदल में फंसा हुआ बंदा जितने हाथ पैर मारेगा उतना ही धंसता चला जाएगा। जिस इलाके तो तू आया आराम ਨਾਲ बैठा कर प्रदेश से तू गवर्नमेंट कॉलेज 3-4 साल पढ़ा तो लाहौर ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ये मैं 7 साल पढ़ा हूं वहां पे। ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 6 साल होते हैं फर्स्ट ईयर से 6th ईयर। 6 साल में मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया है। ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ वो 1 साल भुट्टो साहब की फांसी की नजर हो गया था। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛਿਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ दरिया में बहुत खुश रहता हूँ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਹੋ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮੱਛ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਮੋੜ वैसे रावी दरिया में मगरमच्छ हैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ मगरमच्छ हैं दरिया सिंध में, और नारा कैनाल जो है ना हेलो उसमें इंतहाई खौफनाक मगरमच्छ है। नारा कैनाल में। और हमारे यहाँ ये जो रावी है इसमें जो चीज सबसे खतरनाक है वो है बहुत बड़े साइज के कछुए। कई मर्तबा आपने खबर सुनी कि तैरते हुए एक नौजवान डूब के मर गया। वो नौजवान जो 1000 फुट गहरे पानी में भी तैर सकता हो, वो रावी के उस पानी में जो ज्यादा 15 फुट 20 फुट गहरा है, जौहरनुमा, उसमें डूब कैसे गया? पता है होता क्या है? ये कछुओं की कॉलोनियां होती हैं, 8-8, 9-9, 10-10 ये पकड़ लेते हैं क्योंकि उसका जो जबड़ा है ना, उसका क्लच बड़े साइज के कछुए का वो बहुत तगड़ा होता है। अच्छा ये वैसे ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते? नो, वो बेचारे तो फेमिश्ड होते हैं क्योंकि पानी बंद कर दिया। अब जो पानी है वो तो सारी की सारी गलाजत है लाहौर शहर की, तो उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। तो ये जब ह्यूमन फ्लैश देखते हैं या कोई भी एनिमल देखते हैं तो फिर ये मिलकर, नॉट एवरी डे, जब भी दाव लगे, क्योंकि एक आदमी को एक कछुआ नीचे नहीं ले जा सकता, ये 4-5 कछुए मिलके नीचे ले जाते हैं और वो सफोकेट होके पानी के नीचे जाके मरता है और फिर उसे खूब मजे से खाते हैं। ये खूब मजे के भी लेना है ये कच्छू को मेरे कजन ने जुल्म दे उत्ते कुछ होंदा ये बंदा बाज ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਸੀਏ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚੜ ਜੇ ਵੱਡੀ ਵੈਗਨ ਚੜ ਜੇ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ मैं बड़ा दुखी हूँगा। ਹਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੀਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਈਏ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ये क्या फजूल बात की है इसने? यार वेला बैठा तू फजूल भी गल्ला सुनी जा तेरा की जाना ਓਏ ਅੰਨੇ ਓਏ ਮਾਰੀ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਓਏ ਜਾਲੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾੜਾ ਦੂੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਓਏ ਕਦੇ ਤਿਲੀਅਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਣੀ ਵੇਖੀ ਹੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲੀ ਤੇਰੀ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੋਣੀ ਵੇਖੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਵਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣੀ आफ्ताब साहब पाकिस्तान में भी बहुत मंगण वाले ने जाली मंगण वाले ने पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है। इंडिया में तो एक मांगत ऐसा है इन मनूसों जैसा, और वो पता है क्या करता है? सूद पे पैसे देता है आगे लोगों को। पाकिस्तान इंडिया में इतने गदागर हैं कि कानून बनाए लेकिन कानून शिकनी गदागर कम करते हैं, आम शहरी ज्यादा करते हैं। भाई तुम उनको पैसे क्यों देते हो? कानून ये हो कि गदागरी पर पाबंदी के साथ साथ खैरात देने पर भी पाबंदी हो, यह होना चाहिए कानून। बिल्कुल क्या आप अगर खैरात सड़क पर देते पकड़े जाए?
आपको अंदर कर दिया जाए। फिर देखिए इस पर अमल दरामद कैसे होता है। इन्होंने फिर भी ठीक नहीं होना जनाब। बस फिर इनका इलाज वही है जो काउंट ड्रैकुला ने किया था। वो क्या सर? सबको डिनर पे बुलाया, पूरी खलकत में जितने गदागर थे बुलाकर सबको आग लगा दी। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਨਰ ਡੋਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਡਰੈਕੁਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰੈਕੁਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿਕਣ ਡਈ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਛੈਣੀ ਤੇਸਾ ਥੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੇਰੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਾਂ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੜਦਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਫੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਣਾ। बात सुनो, 4 साल पहले मुझे छोड़ के क्यों गए थे तुम? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਾ ਤੋੜਿਆ। तुम छोड़ के क्यों गए थे? इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ਅੱਛਾ ਕੁਲਫੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਫਤ ਚ ਖਵਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਖੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। मेरी बात का जवाब तुम नहीं दे रहे हो। केड़ी? 4 साल पहले मुझे ऐन बीच मंझधार के छोड़कर 3 दिन बाद, ख़वातीनो हज़रात 3 दिन बाद ईद थी और बेवफाई का आलम देखिए, ये मुझे छोड़ के गया था। क्यों बुड्ढे? लालच और तमा की वजह से। ओ यार नहीं, अल्लाह जानता है, नहीं गल सखावत नाच चला गया और लम्बे नाकड़ा ठाकुर चला गया, नाज भी एक ठोकर लगा मुंह जिदा ओ चले गए तो उन्होंने पीछे मुझे जाना पै गया। मैं तो कभी लालच नहीं की थी, वरना मैं तुम छड़ के जा सकना। वरना मुझसे तो तुम बड़ी मोहब्बत करते हो। वो मोहब्बत तेनू कौन पागल करता है? अच्छा, मैं तो तेरे शर से डरदा तो इत्थे ही रहना सी। बहुत बुरी बात है, किसी ने बीच में धार छड़ के नहीं जाना चाहिए। तुम भी मोटे, तुम भी छोड़ के गए हुए हो। चवड़ा या क्यों छड़ के गया था? मेरे वर्गा नफीस बंदा कभी छड़ के गया? हाय देखो कौन कह रहा है। जेड़े छड़ के गए सन उन्होंने मुंह ते नूर भी ते देखो। लेकिन जितना हमने मिस किया है इन्हें, उफ तौबा तौबा। हमारे घर की रौनक खत्म हो गई थी, हमारी जिताई थी, सब्र था, हम और क्या करते। सारी दिहाड़ी फिरेगा, गुफ्तगू करेगा, हराम मेरे किसी को कुल्फी खवा देवे, एडा पक्का बच्चा। अच्छा भी इसका कुल्फी पे बहुत दिल चाह रहा है। हाँ जी, ब्रेक में इसे कुल्फी खिलाई जाए, हाँ जी, वरना बाबा मर जाएगा। और ये कुल्फी नहीं है, कुफली है। और तू तो ओदे नाल भी जालिम आदमी है। नहीं कुफली हाँ है। कुफली है, इसको पर्शियन में कुफली कहते हैं। और और पुत्र कितों जाके ना छिबियां खाइए, बड़ी दुकान से जाके 2-2 कुफलियां देना, कहणगे साडा मजाक करन, जिन्हां दी सेल ही 2-2 लाख रुपया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, हाँ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਫਲੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੜਪੜੀ ਚ ਮਾਰਿਆ ਫਰਮਾ ਐਂ ਕਰ। वो तो खैर जानवर समझ के मारे ना। ख़वातीनो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए।